Andito na si Baraka. Magigilan kami. Oh yeah! Siya na. Kuko, kuko, kukak. Kuko. Kakulay na. Sarap. Kuko, kukak. Kuko, kukak, kurumi. Ito na naman si Kurumi. Wow, parang ang daming kurumi yan, ha? Yeah. Meron na naman Kurumi sa Wow, susunod. 7 pala yan. Nagdidibul si Becky. Happy 7th birthday, Cheska K. From mga Taren. From mga taram ba yan? Yeah. Ano masasabi mo naman pala ka? Pokak. Mga pokak. Yes. Hindi na lang ikaw yung dumating, yung isa na lang. Kokak. Ano? Oh. Still naka-promo for only 1,500. What? Yan. Wow! What? Yeah! What? Yan. Okay. Bye. Order na kayo. Bye, guys.